सिनी जे सारा त्रिपुरा राज्य भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता जनजाति मोर्चानि तरफ থেকে 44টা সাব-জোনাল ডেপুটেশন ইয়া বড় চার্জশিট ছিল নাই তোমার কাঁকে এডিসিও সিনি রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারনি বিভিন্ন প্রকল্প রাং রহমানিনো বড় ঠিকমতে হিসাব রইয়া কোনো গিয়া অডিট খাই রইয়া হাইতি নিজ বরং স্বজন পোষণ নীতি কাছে কাছে সম্প্রদায় বড় আলকাকে খাই নাইতে অন্য সম্প্রদায়কে 19 দফা নাহকে পাত্তা রইয়া বর্তিনি ক্ষেত্রে চাকরিনি ক্ষেত্রে অমহাই জায়গা লুন রমানি ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গা বড় হাইকে খাই দङ অমনি থেকে যাহাতে সঠিকভাবে যতনি অধিকার যাহাতে অক্ষুণ্ণভাবে তংরনাতৈ হাইনি বাংনে তিনি চার্জশিট ডেপুটেশন হাই হুমানি খাইয়া তাই বলে বরংनि अरण्य जुनेल जे दंनाय साबजेक्ट जने बरनि माध्यमे खालायनाय जों राज्यपालानो रहनाय তাই বলে চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল ইন্ডিয়া गभर्नमेंटनि ब पर्यन्त चिठी रहलाहा जे जोंनि रां रमानिनो केन रया এবং কেন অডিটनि रिपोर्ट साखाखौ हाइतिनि कवांमा तंगु बरक नुकजाखा मासा मासा ताबक 18टा पिलार खालायनाय बरनि जे एग्जीक्यूटिव मेम्बर जारा तनाय बर जत जानि जा नगर दाखसनाला অথচ নুকজাখা ওর বিভিন্ন জায়গায় লোকেলি সাঁথা কাঁকে চীনের রাইখালেং লামানি ওয়ার্ক অর্ডার যাক আরনিয় আনি বিদে এলাকা ফাননি বাঙিনে আং যেটা আরনিয় হা তাঁরই রমানি আর ওয়ার্ক অর্ডার যাক বন বড় তাংরুলিয়া খাইনায় ওর আংনো বড় উঠক লাংথাং পাইলা বড় লাংথাং পাইলা ব্রিক সলিং খাইনি কক খাইলিয়া খাই যে বড় সরকার ফাইমানি পরে কাকেনি মানে এডিসিও বড় দায়িত্ব ফাইমানি পরে কাকে বড় ওহাকে খাইলা হাইতেইনো কংমা জায়গাও নুকজাগोन हाबरक बलम पर्यन्त हगिया हिंसा खालायो अथच बरकनि सिकिउरिटी नक होनाय 18 पिलार बाय 3 तला बिल्डिंगनि फाउंडेशन खालायो कोनो चंद्र जमातिया तीर दलि रियां ट्रियां बरक तपनपर जतन हाकि खालायनाय रांतलां थांनाय सिंजांमाले सिकिउरिटीनि नक होनाय दालार सालायनो हाय खालायला अमहायनो पाब्लिकनि रांनो बर पाब्लिकनो सठिकभावे रया खालायनाय अमहायके निजे बुक खालायनि सेलेमानि 2 नम्बरनि बाबे बनिनो जों जाहाथे उपयुक्त बिचारं नातै जाहाथे सठिकभावे राज्यपाल निजेनो बन एनक्वायरि खालायनाय सामंना खाके बरंनि सरकारनो बरखास्त खालायलांथों तामिल आर्थिक शृंखला गरै हिंखाके जे कोनो सरकारनो बन राष्ट्रपति राज्यपाल प्रधानमंत्री बर बरखास्त खालायना বিষয়টাও হানিবাং তিনি চিনি চার্জশিট एटीसी हाबांगा जाबो हाई जागाबो दिस इलेक्शन में जाहने प्रोटेस्ट खालामो डेपुटेशन रलाय बत बरो तो बाहाना जेफेनो खालायनाय तमाय हमाले नियम दं 20,000 जारा त्रिपुरा राज्योआव तंनाय हिखाके बरक जेतैनो जेकोनो इलेक्शन हकाके बरक बुथ अधिकार परिख्लायनि बरनि अधिकार दं किन्तु नुकजाखा 2020 सन रियांसराव अर फायनाय जों बन मिजोराम सरकार त्रिपुरा सरकार रियांनि बांगैनाय जे आरनियर नेतृत्व दंनाय शरणार्थी माने डिसप्लेस पार्सन जारा उच्छेद खालायरजन मिजोरामनि बरनि नेतृत्व जारा दंनाय समाजपति जारा दंनाय बर बायते इंडिया गभर्नमेंट होम मिनिस्टार बरनि एटा चुक्ति दंमानि जे बरन अर भूताधिकार बरनाय इनके ताबक अ भूताधिकार संशोधन उंगि खालाया खालायमाया बन खालायदिहि रजाक आर गत इलेक्शन कमिशननि विषय যদি বরং ভোটাধিকার হয় খাইলে মালা খাইতে খাইলে তো কোনো আপত্তি করি जों তো পুরা প্রস্তুতি নাই দङ যে কোনো সময় जों ইলেকশন খাইরনি কে নিয়ম নীতি বইনি অধিকার নষ্ট খাইই তো অরণ্য সিনি বরং অধিকার নষ্ট খাইতে অরণ্য বুদ্র দেহাই হমাইয়া বলে ইনকে কাজে বনি বাঙি সিবা जों প্রস্তুত দङ যে কোনো সময় ইলেকশন খাইরনি ইলেকশন কমিশনनि বিষয় বনি जों সানা থাকে स्टेट गभर्नमेंट एटीसी हाबांगा रां रहिया नबागै साख्रि बाख्रि खिनेरन बेतन रहिमे जे कोकाय तमनो रां तो जे रहमाने हिसाब रलिया आंखाके बाइखेले ते बाकी रां न रनाइबो कारण ट्रेबल दफ्तर आनी तरफ থেকে যেটা রাং রহমানি এবং সেন্ট্রাল থেকে ডাইরেক্ট ফান্ড ফাইমানি বরক শুধু তাবক নিয়া 2014-15 नि सिनी सिप চেঙ্গি নাই তা উরুকুরি একেসবু বড় কোনো অডিট নি রিপোর্টস রয়া আনি সাকাবলে চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল ভারতবর্ষনি যে অ্যাকাউন্টেন্ট নাই নাই ব রাজ্যপালন চিঠি রলাহা চিত্রম রাজ্যপাল বরং শাখানি হিসাব দিহनै নাই তবু বরক তাক জরতি রয়া के हिसाब से रगरे आगे आं रमाना के नला आं तानी रनाय इंलांग
hingke u rang ro thangkha ke rang thangke bono sawai mani si borok phunugraya hingke bahigele bono rang ro naiba bishoy bo jaga siple omo jaga si rajir kan kono puron kri